Yo tata lamuka, yo mama lamuka, tanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etanie. Yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etanie. Elenge lamuka, elenge lamuka etanie. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etanie. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etanie. Oh elenge lamuka, yo mama lamuka etanie. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etanie. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongo etanie. Tolamuka batata mama, tongo esili kotana bilenge basi mobali, tongo esili kotana mokolo lelo tozali le 4 mai 2022. Ngolu na nzambe esili komona na sala makasi tika mbeto tika dra telema sala effort telema sadila ngolonge telama na ina na ntangu ya betike na kubanda kilokola lusambulu ya suka ya mvutula mpe matondo na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. 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 Akande ya kotelema tozali kozwa konti adi 555 557 plutôt 557 konti adi 557. Vava maluma kumfumu wizayinama utuvedisa mumenga makumatwa kudula empevedo finama emyelado vumusa doulungatia twa kumumba adinati wasila mfumu wizidi mutambula ngolo za kutwe na nsatu wiza watu vulusa empevedo finama mielado vumusa doulungatia twa kumumba atwetilomba twetitomba minuke tolungisa eye nsilulu aseto beto tunatambula empevedo finama yadovumusa doulungatia twakumuma empevedo finama ladovumusa doulungatia twakumuma. Ina betike kwandi ya mutela betike kusambila onsambia beto ninange na suka yai beto kena kufinama ninange na suka yai beto kena kulomba ninange na suka yai beto kena kusangula ndingi ya beto na kutua konzambi dumuswa kemboswa na yala na lemvo kila na nzila mpeve yange nzambi ya moyo bikange tatamana nata na kutuadisa beto yala lukutukunia ebaneli pesuka nzambe yomoto limisaka osiliko yeba mitema bipengoli na biso sokola peswa ebonga liboso ebandeli pesuka tigete nyonso oyo ekosalema na kati liyanga ni ya tongo oyo ekoma kopesa lokumu epana yo. Il n'y a pas un Dieu au dehors de toi, il n'y a pas un Dieu au-dessus de toi. Merci à notre Dieu de vouloir, éternel, prendre la gouvernance de ce temps. Éternel, nous savons que tu as déjà pris, nous savons que tu vas prendre et que tu as déjà pris et que tu vas agir, parce que c'est un temps, toi, qui nous a donné ce temps. Ce n'est pas
en vain que tu es en train de réunir ton peuple éternel dans des différents lieux, dans des différents pays éternels. Tu es en train de nous réunir de là où nous sommes éternels pour être en connexion avec toi, le majesté, avec toi, le Dieu qui est élevé en unité. Nikuna tamula matondo na sukayai na kuyala na kulemvo kila inavitukina kusikange na kutuba ngeimfu mweto zambieto ufweni mutambula nkembo yensitusu iye lulendo kadinge wasema ya byonsono mudyambu dya luzolo lwako byakala ye byasema. Amen. Amen. Dibundu ya tata nzambi balongo ya mfumu diaka mbote ya beto mbote diake kekila kuna beto bambuka moyo mambu ya nzambi ya ngonda yai ni mambu inakele na kande ya Kolosai kikapu ya 3 kibuku ina ya ntete Colossiens au chapitre 3 le verset 1 yametuma na betu mutindia. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et donc nina mambu yayi betu kena kusuikisa diambu ya ngizulu ya mbote lokola tozalika ke kotelema tolobi na batata na bamama bilenge basi mibali bisika bozali boyaka malamu nzambe apambola pe asunga biso ezala basali na nzambe ya paroisse Mayangi ya paroisse évangélique ya Mayangi na ba paroisse ya kaka na mabundu ya kaka na beto nyonso ozala kuna dans la diaspora kuna na poto bisika bozali beto nyonso beto kele bana ya tata etolobi na biso toyaka na biso ma tijete tata nzambe biso pe asalela biso nani una lembwa zitisadise ulusamu ya imbi kadintango ematuti emiti emazulu bisikangase tubabo zitisalumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpenza mbifu muwabantu tubabo alumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpenza mbifu muwabantu babo nani unalembwa zitisa watuvulusa muya imbi kadintango ematuti emiti emazulu bisikangase tubabo zitisalumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpenza mbifumu wabantu katuzola ngae katuvulusa mumasu mumetomananza ewalongo wenina yandikwa watulendo twato tubabo zitisalumbu yayo yandiwe na wakala unakwiza mpenza mbifumu abantu na yiswe na ntangu ya betukena kuloma na kiselo ya nzama malongi na kusambila ina betukena kukubama maleme na kuwa mambo ya nzambi tangu mekulunga Yesu Kristo ina chibe tochula kuwa mambo yange chikubika ya venzambi bantima ebeto na ntangu yayi katujila beto Yesu Kristo bimpeve vina keselaga china kilokola yayi beto kuwa luzolo yange ve o tata nzinga ngekele moyo nzinga ngekele kejika tibika chimfumu na kilokola yayi nge wakisa njinga yange samu chibeto mekuvanda imeni na kuwa ina kele luzolo yange tata nzambi na ntangu yayi bika chimbatugulu ntsugunu nge mositwadisa samu chinkembo na masika ya venzambi ke kufutukana nge wila beto muchindu kele zola na lemvo nge beto mekulomba amen na ntangu yayi batata na bamama dibundu ya tata nzambi beto ke kufungula ba biblia beto
mambo ya nzambi inamekupesa mana beto na suka ya ni mambo ina kele na kanda ya mavange zintumwa kikapu ya 10 kibuku ya 13 te 13 na zole. Actes des apôtres au chapitre 10 le verset 30 et le verset 32. Acte 10 30 à 32. Mavange ya zintumwa kikapu ya 10 kibuku ya 13 te 13 na zole. Inavetume kutala ya bika vetutanga na nkumbu ya Yesu. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et il est logé dans la maison de Simon, croyeur, près de la mer. Amen. 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 Itu ya diambu ina beto kele na yau ya metumila beto mutindu yai. Les bienfaits des cultes en famille. Bolamu ya losambo kati na mabota. Mambu ya mbote ya kuvwanda na bilokola ya lusambulu na kati ya inzo to na kati ya dikanda. Mambu ya mbote ya kuvwana na biloko ya lusambulu na kati ya dikana na kati ya di kozala na tango ya mabondeli kati na ndako to kati na libota les bienfaits batata na bamama. Quand nous parlons des bienfaits, nous voyons ce qui est bien, ce que nous sommes en train de voir comme étant des avantages, qui est profitable pour nous, qui peuvent être profitables aussi pour les autres. Et donc nous devrons dire ces bienfaits. Betu fana kutuba, betu fana kutala, yina kele ya mbote, yina kena kunata ndando, yina me kunata ndando. Oye sili komema makambo ya malamo, ezali kokoba komema makambo ya malamo. Et awa basi les bienfaits de la prière en famille, de la prière en famille, ou bien que des cultes en famille. Bien-aimés dans le Seigneur, babantu mingi tiki lokola ya, bakena kulemba naka na kusala les cultes en famille, kuvanda en famille, et pourtant bakele ba chrétien, et pourtant bakele minsamini, mais ebele oy bakoka kalisusu teto pe bazali kokoka te, ke bafana na kata libota, po bazwa na bazwa tango ya mabondeli bazwa tango ya orko babosani ke mabondeli ezala na kati na biso na kati ya bomoko na kati ya famille ezali nde force na kopesa bino exemple kana singeme kuzwa charbon musi ngeme kualime yao ngeme tula yao kuna ngeme tula nzungu na sule yao eske yenda bidisa nzungu ve charbon musi tozwi kaka charbon moko totia kuna to timoto tofandisa nzungu yango ekotoka te ekozala kuna batango nyonso mais soki tosangisi bacharbon ebele toti moto yango toti nzungu na liboso kuna etokotala en 15 minutes soki toti mai ya fufu yango nde ebandi kotoka yango nde ebandi ko. Et donc la prière en famille c'est une force oyo kosala ke moto epela moto esala nini moto na molimo na nzambe epela na kati ya ndako epela na kati ya moto na molimo na nzambe epela na kati ya libota epela na kati ya moto ya mabondeli moto ya mabondeli. Et donc c'est très important d'avoir les moments de prière en famille. C'est à cela que nous allons vaincre les enjeux du diable. Ina mutatu zola sala viongolo me mutinu tata na mama na babana bakele na kati ya lusambulo mutatu na kuzwanzila esiki pia. Là on nous parle d'une famille qui craignait l'Éternel. C'est la famille de Corneille. Quand nous allons lire le verset 1 de ce chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1,
nous allons voir. Mutini bakena ku signifie beto. Yani vanaka muntu na Corneille. Muntu na vanaka kima tata. Vanaka na boma. Vanaka na boma ya tata Nzambe. Nadikande yane. Et c'est sûr et certain, c'était une famille telle qu'une famille qui craignait Dieu. Et donc, en eux, ils avaient les moments aussi de prière. Ça ne manquait pas. Parce que, bafanaka kukembisa, tokuzitisa tata Nzambe. Bazalaki na bobangi oya tata Nzambe, na makambo ya tata Nzambe. Et donc, bazalaki tokokolo bapena batango ya mabundeli. Et un jour dans la prière, non, c'est-à-dire cette connexion d'être en Dieu, d'être en prière, la prière de famille, afin que l'Éternel aussi puisse exaucer, parce que balobi na biso Nzambe andimaki mabondeli na bango, Nzambe andimaki pe ba omono na bango. Et comme bazalaki bato o bavano ko banga Nzambe, ezala yemo comme kondi ya famille Corneille, avano ko banga Nzambe. Et donc badon oyo avano ko sala na kanda lingomba, badon oyo avano ko sala na losambo oyo avano ko sala tata Nzambe asilaki ko yoka yango. L'Éternel écoute la prière du juste, la prière de l'homme qui est en relation avec l'Éternel. L'Éternel écoute sa prière. L'Éternel écoute. Quand une famille est en relation et en connexion, c'est-à-dire direct, normal avec le Seigneur, oyoba koloba, oyoba kosenga, tango bazali kofukama, Nzambe akoyoka, Nzambe akoyoka. L'Éternel avait écouté leur prière. L'Éternel avait vu leur aumône. Mais pourquoi le grand secret? Parce que ne bavano ko banga tata Nzambe, bavano ko banga tata. Et mokolo wana Nzambe atindi ange lui oya yikoloba na Corneille, oya yikoloba na Corneille, abenga Pierre oya azali kuna na Jope, aya kokota na kata ndako na bango pour que bazala na tango ya mabondeli, bazala na tango ya ma. Et voilà ce qui a fait la connexion directe avec l'Éternel. La prière en famille pour cette famille de Corneille a suscité quelque chose, a suscité le réveil, a suscité que Corneille puisse avoir une vision. Bien aimé, la prière en famille va susciter aussi, nous pouvons dire, ce réveil, le réveil spirituel dans votre famille, le réveil des révélations dans votre famille, le réveil, c'est-à-dire de la révélation. Vous serez, c'est-à-dire en réveil spirituel, parce qu'en quelque part, vous êtes en connexion avec l'Éternel. La connexion à Tanzanie. Voilà avantage ya Lusambulo. Ya Tusambulo en famille. Nge ina kena kuwa beto. Nanda munge kele. Nge voine en étranger. Même ya kena babantu. Sali balena tuba na kati ya famille ya kena batata. Balena tuba ba histoire ya ba. Balena zonda kaneke. Mais jamais au grand jamais qui prend les enfants pour leur faire apprendre la Bible. Ou bien les faire écouter la parole de Dieu. Ou bien qu'on envoyait même les enfants à l'école de dimanche aller écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce temps-là de s'asseoir. Et donc, on sait qu'il y a quel danger ça m'a dit. Il y a quel danger ça m'a dit. Parce que mambo ina ngefana kutuba yao na babana na bakoko yange na bakoko ngefana kutuba yao de génération en parce que na tango na bakekula bazimba na tata Nzambe bazimba na nzela tata Nzambe parce que tango oyo bakokola bango babosa na nzela na tata Nzambe te. Et donc yango nde na kata mabonde na kobanga na Nzambe, ça a suscité ce réveil là où l'Éternel s'est fait avoir, c'est-à-dire il a vu la présence de l'Éternel à travers la manifestation de cet ange qui était venu lui parler. Et à la suite, ne atina ki bato, oba kenako benga Simon, oba bengi Pierre, oya zala ki kuna nanda ko peya Simon. Et donc tango ba bengi Pierre ayakaki, akomaki. Et la suite tango togo telengo, cette maison avait reçu une bénédiction. C'est le baptême de toute la famille. La famille était baptisée lorsque Pierre avait prêché la bonne nouvelle. Dans cette famille, la famille avait reçu ce réveil comme le disant. Et à la suite, ils avaient accepté d'être baptisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et côté na kanasi na kata di kana babantu meku amamu ya Nzambe ve metambule ya ve bake voilà nampui la ve ya kutambula Yesu. Mais là où il y a la prière, ils ont, c'est-à-dire leur cœur est dans la joie et dans la joie de recevoir le Christ au centre de leur
foyer. Et donc les prières en famille feront que beto kufuanda le Christ voanda au centre yakata makwela yakata dikanda yakata bazorientation inalenda kuzwa inalenda basika na kata dikanda yake kufuanda kopikama likolo ya maloba na tata ya maloba na tata ya maloba na tata ya maloba na tata. Et donc si hier tu ne pouvais pas prier avec tes enfants, avec ta femme, à compter d'aujourd'hui tu dois le faire, s'il te plaît. Sois en prière avec tes enfants. Si hier tu donnais la raison que yo sala kabinge, oh parce que je travaille trop, oh je rentre un peu en retard, oh je suis fatigué. Quand même ta femme te revient pour prier, tu te dis que je suis fatigué. Makamo ya boya attention milamosi keba, vous devrez prier ensemble. Na kunuani sabamvita ina mekoti la beno na inzo, ina mutantu kena kuningisa inzo, na kununga na tarisa bamvita ina, il faut le sambulu, il faut le uvingila kaka ntete bambiku di fe. Me beno mosi beno yonzama ni kuna nzambe ke ku orienter beno na beno ke kutsikisa pe ni nzambe mtuke kutuba na beno ba orientation mutindo awa yani pesaka ba orientation ke kisielo ya nzambe kota na kata inzo ya ba. Et quand un serviteur de Dieu Pierre apparut dans leur maison, avait mis pied dans leur maison, cette maison avait reçu une grande bénédiction. Mais tout cela parce que ils étaient affermis dans la prière, tout cela parce qu'ils avaient les moments de prière. N'oublie pas ce temps, bien aimé. La petite paroisse, c'est d'abord ta famille. C'est d'abord ta maison, c'est une petite paroisse. Si tu n'arrives pas d'orienter, de guider, de mettre cette petite paroisse en prière individuelle, tu n'arriveras pas de conduire une grande paroisse. Tu n'arriveras pas d'être gagneur des âmes. Tu dois d'abord commencer par ta propre famille. Tu ne peux pas être chrétien, mais les enfants ne prient pas. Tu ne peux pas être chrétien que Baba Nyangé Samilia Kave. Là, tu as raté ta mission. Tu dois d'abord commencer par Jérusalem, qui est ta propre maison. Et donc, tu dois initier les moments de prière. Nakate inzo yange, nakate inzo yange, bantangu ya tu sambulu, bantangu ya tu sambulu, bantangu ya tu sambulu. Mamomo ya mabondele, tigaite nzambe, yemoko, oya yeba kama kamonyoso, oya loba kanabiso na pambate, akoba kososolisa biso makambo oyo tokota na mozindo likambo nango tokota na kata mabondeli en famille. C'est vraiment important. Tata Nzambe tuadisa, tata Nzambe tatamana na nzili mpeve yane kubangula betu mambo yae. Amen. 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 Lusambu lulwena ilwazu kwa beno Aye kubebiko. Lusambu lulwena ilwazu kwa beno Aye kubebiko. Oh ya kubebiko. Aye kubebiko. Vozi sisi zetu kwiza vantajisi. Aye kubebiko. Oh Vozi sisi zetu kwiza vantajisi yako. Aye kubebiko. Umayangi matima milu feti sambila. Aye kubebiko. Usambulu lwenda ilwazu kwa bedo. Aye kubebiko. Biko. Aye kubebiko. Vozi sisi zetu kwiza vantajisi. Aye kubebiko. Biko. Aye kubebiko. Vozi sisi zetu kwiza vantajisi. Aye kubebiko. Tata umpana ngolo ya sala saluka kwe banza ngolo zami kwange zena. Tata umpana ngolo ya sala saluka kwe banza ngolo zami kwange zena. Simbanga mbombanga ngolo zami kwange zena. Yabe unsimbanga Simbanga mbombanga ngolo zami
mikwengezena Yave umpanda ngolo ya sala salu kya kwe banza ngolo za mikwengezena Yave umpanda ngolo ya sala salu kya kwe banza ngolo za mikwengezena Imbanga nsimbanga mbombanga ngolo za mikwenge Yave nsimbanga mbombanga ngolo za mikwengezena Tolele samuna mambu makumungi mbudulwe banza ngolo za mikwengezena Zolele samuna mambu makumungi mbudulwe banza ngolo za mikwengezena Yave nsimbanga mbombanga ngolo za mikwengezena Yave nsimbanga mbombanga ngolo za mikwengezena Yave umpana ngolo ya sala salu kya kwe banza ngolo za mikwengezena Yave umpana ngolo ya sala salu kya kwe banza ngolo za mikwengezena Oh Yave unsimbanga mbombanga ngolo za mikwengezena Dia kanzambia beto na muntu yankaka ve kotelenda katuka ngolu ya beto ya kimpeve ngika kalenda siki misa beto mutini betu mekuisa landa na mambu yange ngenzambi ke zonzaka na pamba ve paske ngeme kutala vidi na meku kota na kata ikande ya paske ngeme kutala kitezu na meku dela kana ve mekota na dikande ya mekota na bisielo ya ngeme kutala konzambi pongi ya ngitukulu ya kimpeve mekoti laba ni wana nzambe na kata ya someno oyo ozalinde koteli misabiso neto zonga na mabonde na kata mabota na pamba te paske moyini batango ebele azaliko sekwe azaliko ningisa azaliko telemela ba mabota ebele oyo nzambe ne kombo kaka etikala paske mabondeli ezangi paske nzambe moyini azwinzela paske moto ya mabondeli ezali susote ba division esili kokota bokawani ekoti entre tata na mama entre bana na ba parents paske nde mabondeli nzambe ezali au centre terre bakoko sala 2 ans 3 ans même pas un temps de prière en famille dans les réunions même avant de commencer les réunions de famille éternel il n'y a plus même le temps de prier mais sinon tu nous rappelles ce soir tu nous rappelles plutôt éternel dans toute la semaine ce matin que la prière doit être notre centre que la prière soit au centre de la vie d'une famille ce n'est pas en vain Zambia beto yake ya mpamba fe parce que ngemekutala ba division ina mekota na makambi ya beto ni kuna nzambi ngezola ke beto kusimba sana tusambulu pour que mutantu kufasoni onzambi sadisa dikande ya na kubakusa diamwina bakusa beto nyonso beto fwana babantu lusambulu onzambe ye salaka bisonyonso to sosola to zala ba oyo masia bakokanga na mabondeli pour que moyini ayoka soni pour que tozwa elonga na kata ba piège na ye na kata nyonso na sima ya koyoka biso nzambe topesi mosala na ye topesi ba projet na ye topesi mwa oyo topesi mobu oyo topesi ba activité na biso nyonso na maboko na yo zala mokambi na kumu na ngejiso nzambe makerika betumesambila mutinina amen amen, amen. Amen. Betume futula matondo na beto nyonso dibundu ya tata nzambi kifuli na beno ekele esika obo zaliko yo kabiso tozongisi bino matondi yo moto kokende na mosala na tongo ya lelo nzambe amema yo moto za kuna na ndako ozala kuna na étranger ozala likamo zaliko zelande ebongama nzambe akokokisa nzambe ako likamo ya motu ya zala na mabonde lizana kati ya ma zala na kati ya mabonde lizala na kati ya ma vraiment matondi na biso nyonso matondo na beto nyonso tata nzambe pesa beto ngolo ke beto vwana kato lusamlunge fona kulombelaka ya babiselo betata tunanungu swa tunanungu nunga tunanungu swa kwase
tunanungusa tunanungusa babi cielo bya tata tunanunguswa oh nunga nunga tunanunguswa 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 mwinda wa kimpeve nate weti monu kuswanate oh mwinda wa kimpeve nate weti monu kuswanate kunsi anunga nunga tunanungusa kwase tunanungusa tunanungusa nunga tunanungusa kwase mwinda wa kimpeve nate weti monu kuswanate mwinda wa kimpeve nate weti monu kuswanate kunsia nunga tunanungusa tunanungusa diaka nzambi nungisa dibundu yange longisa nzambe lingoma na yo lokolo ozali molongi ya batango nyonso matundi na oyo masia nde ozali kosala kumama na yo na wana tozali kobondela yo na koloba notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que lui-même, le Seigneur de gloire, par sa paix, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde maintenant et éternellement. Peuple de Dieu, allez en paix, soyez en paix, parce que la présence de Dieu est là. Amen. Amen. Kilumbu ya mbote na beto nyonse. Ina mevuana na beno ni tata longi sita bikumu gavani Apollin. Ina meku accompagné beto ni mama longi sita vani au carré mutino tike tubaka au carré. Betike zonda go carré parce que munu gavani andi vani vraiment matondo kilumbu ya mbote na beto nyonso. Merci.